ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਾਂਝ ਸੀ ਧੀ ਬਾਂਝ सी फिर ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ तड़प नहीं गए तुम लोगों का दिल नहीं फट गया उस टाइम गोद भर गई फिर तेरी थी नहीं। मां बन गई हो फिर नहीं तू मां होने दे उत्ते लानत पा देती की बेटी ने मुझे कॉल की थी कि आप ही उससे रफिया से पूछो कि मुझे बच्चा दे दे। मैंने कहा उसको छठा माह लगा हुआ है, छठे माह का बच्चे की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें 9वें माह के बच्चे की जरूरत है। तुमने शोर से बोला हुआ है कि बच्चा हो गया हुआ है और वो रफिया वैसे भी बच्चा नहीं देगी, 6वें महीने का बच्चा बोला था इसकी बेटी ने 9 महीने से वो तुम्हारे दर पे आके प्लानिंग करती है, उसको एक बच्चा चाहिए, तुम उसके साथ हॉस्पिटलों में चलती हो और अब तुम ड्रामेबाजी कर रही हो मेरे साथ। इन्होंने एक बे औलाद उसकी सहेली थी, डॉक्टर की बीवी की सहेली। ये फ्रेंडशिप निभाई गई है बड़ी अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा जी मेरी बच्ची की ना औलाद कोई नहीं है, तो आप ऐसा करें कि हमें ना बच्चा चाहिए हर कीमत किसी से। उन्होंने शायद किसी को 2 लाख दिया, 3 लाख दिया, उन्होंने किसी के साथ उनके साथ फ्रॉड किया। अब माँ जो थी ना वो चाहती थी कि मेरी बेटी का घर बस जाए, चाहे 10 लोग मर जाएं, उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसने क्या किया, जब वो उसके पास आई अपना डॉक्टर की बीवी के पास, इन दोनों ने मिल के प्लान बनाया। वो नीचे एक औरत रहती थी, तो वो बेचारी 7 माह के बाद हमला हुई थी। पहले उसकी बेटी थी 7 साल की, अब उसका बेटा पैदा होने वाला था। कहीं अल्ट्रासाउंड में इन लोगों ने देख लिया था, तो अब इन्होंने कहा कि भाई इसका बच्चा लेना है हमने। उन्होंने उनसे कहा कि आप बच्चा हमें दे दो। उसने भाई नहीं नहीं बच्चा नहीं देना, बच्चे की तो मुझे बहुत ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो दे भी कोई क्यों? ये सब कुछ कहाँ, कैसे, कब, क्यों हुआ, किसने किया, इस सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में है, आप जाके वो वीडियो देखें। लेकिन इस वीडियो में हम ये डिटेल नहीं बताएंगे कि कब हुआ, किसने किया, क्यों किया। हम आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आखिर ये वाकया हुआ क्यों। क्योंकि जिन लोगों ने, जिन औरतों ने ये जुर्म किया, ये शैतानी काम किया, वो कोई आदि मुजरिम तो नहीं है, वो कोई प्रोफेशनली तो ये काम नहीं करती। आम जिंदगी गुजारते गुजारते अचानक एक दिन उन्होंने ये हरकत कर डाली। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, तारक मसूद साहब, मुफ्ती अकमल साहब इसके बारे में क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। जो मरकजी किरदार है किरण शहजादी, जिसका घर इसलिए बर्बाद हो रहा था क्योंकि वो बांझ थी। किरण शहजादी जो थी, उसका और उसकी माँ का, अजीज़ा बीवी जो है, दोनों का ये कहना है कि उसके शोहर ने, किरण शहजादी के शोहर ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो बच्चा पैदा ना कर सकी तो वो दूसरी शादी कर देगा, और इन दोनों के मुताबिक उसने ये भी कहा था कि दूसरी शादी करने के बाद इसे छोड़ देगा। देखें, सबसे पहले तो यही चीज़ गलत है। अगर आपकी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर पा रही तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी शादी करने के बाद उसे छोड़ देंगे। हाँ, आपका पूरा हक है दूसरी शादी करने का, और दूसरी शादी करने के साथ साथ आपको इसको भी रखना पड़ेगा, इसके भी सारे हकूक पूरे करने पड़ेंगे, जो कि कुरान पाक की आयत है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में लोग आधी आयत उठाते हैं और कहते हैं कि हमें तो कुरान पाक में जो है सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि जाओ एक से ज़्यादा शादियाँ कर लो, लेकिन वो आधी आयत जो है, अगली उस आयत का जो अगला हिस्सा है, वो नहीं वो पढ़ते कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे तो फिर एक ही करना, जिससे साफ जाहिर है कि आपको एक से ज़्यादा शादियां करने की सूरत में दोनों में इंसाफ करना होगा, दोनों के हकूक पूरे करने होंगे। और औलाद के हसूल के लिए, औलाद के लिए अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो पहली बीवी को रखना होगा। पहली बीवी को आप छोड़ नहीं सकते, ये गैर शरई है पहली बीवी को सिर्फ इसलिए छोड़ देना कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसीलिए सबसे पहला कसूरवार जो है वो तो उसका शौहर ही हुआ ना। दूसरा कसूरवार जो है वो दरअसल आप अगर इस चीज़ को एक साइड पे रख दें कि वो जो कहते हैं ना कि मैंने दूसरी शादी करके तुम्हें छोड़ दूंगा, ये तुम्हें छोड़ दूंगा वाली बात को एक साइड पे रख दिया जाए, तो सिर्फ इसी चीज़ को लेकर कि वो दूसरी शादी कर लेगा, वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसने 2 मासूम जानों को ख़त्म कर दिया। और वो चीज़ यही है कि मेरा शौहर दूसरी शादी करेगा। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग जब अपने बेटों और बेटियों की शादी करते हैं तो वो इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि जी हमने अपने बच्चों की जो तरबियत है वो इस्लाम के मुताबिक की है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। क्योंकि अगर मर्द की तरबियत इस्लाम के मुताबिक की गई होती तो वो ये जानता कि दूसरी शादी करने के साथ साथ पहली बीवी अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो उसे छोड़ना नहीं है, इस्लाम ने ये मना किया है। तो पहली बीवी को सिर्फ इसलिए छोड़ देना कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ये इस्लाम में मना किया गया है। और अगर आपने अपने बेटों की तरबियत इस चीज़ के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक की होती तो वो इस तरह की बात कहता ही ना। और अगर आपने अपनी बेटियों की तरबियत इस्लाम के मुताबिक की होती तो आप उसे शुरू से, बचपन से समझाते, बेटा कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे सारे हकूक पूरे करता है तो उसे इजाज़त है दूसरी शादी करने की, और अगर तुम अपने शौहर की किसी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाती तो उस सूरत में भी तुम्हारे शौहर को इजाज़त है दूसरी शादी करने की, उसे रोकना मत।
हमने अपने बच्चों की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की ही नहीं। यही वजह है कि ये जो किरण शहजादी नामी लड़की है, जब उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हुई ही नहीं, तो फिर वो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की कमी की वजह से जब उसके शौहर ने उसको कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तो उसने इस तरह की गिरी हुई हरकत कर दी। तो मैं आज की इस वीडियो में यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम के मुताबिक करें। बेटों को बताएं कि बेटा अगर एक से ज़्यादा करोगे तो हकूक़ पूरे करने हैं दोनों के, और दोनों में इंसाफ करना है। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर सिर्फ एक ही करना। और अपनी बेटियों की तरबियत करें कि बेटा अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे सारे हकूक़ पूरे करता है तो फिर उसे दूसरी करने की इजाज़त है, और अगर तुम उसकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रही तब भी वो दूसरी करेगा। जब तक आप ये ट्रेनिंग ही नहीं देंगे अपने बच्चों को तो फिर सोसाइटी में इस तरह के जराइम तो होंगे। आप सुनते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, तारक मसूद साहब, मुफ्ती इकमल साहब इस सब के बारे में क्या कहते हैं। पहली बीवी के कहने पर दूसरी बीवी को तलाक देना। मेरे शौहर ने मुझसे दूसरी शादी की थी पहली बीवी को बताए बगैर। अब 1.5 साल बाद पहली बीवी को पता चला तो उन्होंने मुझे तलाक दे दी अपने माँ बाप और पहली बीवी के कहने पर। ऐसे आदमी की दुनिया और आखिरत में क्या सज़ा है, जबकि वो आपके बयानात भी काफ़ी सुनते हैं और आपसे मुताअस्सिर थे मगर रिश्ते निभा नहीं सके। ये खातून ने अपना नाम लिखा है कराची से, लेकिन मैं नाम हाईलाइट नहीं कर रहा, तो किसी ज़ाती मसाइल हैं, उनके मियाँ समझ जाएंगे मेरे बारे में बात हो रही है। अब हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, तो मैं तो सिर्फ मसले का जवाब दूंगा। अब क़तई नज़र इससे कि ये खातून ने जो अपने शौहर पे इल्ज़ाम लगाया, ये इल्ज़ाम सही भी है या गलत है, क्योंकि बाज़ दफ़ा बीवी के कहने पे नहीं दे रहा होता, वो औरत में ही कोई ख़राबी होती है इस बेस पे दे रहा होता है, और बाज़ दफ़ा वाकई बीवी के कहने पे दे रहा होता है। तो क़तई नज़र इससे कि जो मसला इन्होंने पूछा है वो हकीकत में है या नहीं है, मैं तो जो पूछा गया उसका जवाब दे सकता हूँ। कि ये जो मोहतरमा ने पूछा है कराची से कि मेरे शौहर ने मुझसे दूसरी शादी की पहली बीवी को बताए बगैर, अब पहली बीवी ने दबाव डाला और उसके कहने पर मुझे तलाक दे दी। तो मोहतरमा अगर वाकई आपके शौहर ने ऐसा किया है तो आपके शौहर ने बहुत बुरी हरकत की है, और ये बहुत सारे केसेस मेरे सामने आ चुके हैं। शादी का दम होता नहीं है, जब पकड़े जाते हैं तो दबाव में आके दूसरी को छोड़ देते हैं। मैं अक्सर बयानात में एक बात कहता हूँ कि बसों के पीछे कराची में लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। ये मैंने बहुत दफ़ा देखा था ट्रकों पे, बसों पे। बचपन में हम जब जाते थे बाइक में, बसों के पीछे लिखा होता था, उस वक्त इसका मतलब समझ में नहीं आता था कि क्या लिखा हुआ है, तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। आज इसका मतलब समझ में आ रहा है, जब दूसरी शादी लोग करते हैं और वो दबाव में आके तलाक दे देते हैं। उनको मैं कहता हूँ भाई तप्पड़ नहीं था तो आपको इस अमल से गुजरना ही नहीं चाहिए था। जब मेरे पास कोई आता है ना दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे कहता हूँ आप में दम है, हौसला है या नहीं है। तो जब दम नहीं था तो आपने क्यों एक लड़की की तलाक का धब्बा जब औरत पे लगता है तो वो तो एक उसकी दोबारा शादी का बहुत बड़ी टेंशन का काम बन जाता है। अपनी बेटियां अपनी बहनों को सामने रख के सोचा करें ना। और वैसे भी तलाक अल्लाह को एक नापसंदीदा चीज़ है, और पहली बीवी के लिए मुतालबा करना कि दूसरी को छोड़ो, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है कि कोई औरत अपनी सोकन की तलाक का मुतालबा न करे लितुकफी अमा फी सफ़हतिहा लितुकफी अमा फी सफ़हतिहा, ताकि उसके बर्तन में जो कुछ है वो अपने पास उंडेल ले। औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी क्या मतलब, फ़इन्न लहा मा क़ुद्दिर लहा, इस तरह के हदीस के अल्फाज हैं। इसलिए कि पहली बीवी के मुक़द्दर में शौहर के रिज़्क़ से, उसकी मोहब्बत से जो कुछ लिखा हुआ है वो उसको मिल के रहेगा। दूसरी के आने से इसकी रोज़ी में कमी नहीं आएगी, इसको जो मुक़द्दर है वो मिल के रहेगा। तो औरतें तलाक दिलवा देती हैं सोकन को, इसलिए कि शौहर से हमें टाइम ज़्यादा चाहिए, शौहर की आमदन डिवाइड ना हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत को चाहिए अपने सोकन को तलाक ना करवाए, ताकि सोकन के भी सारे हुकूक ये खुद ले ले। आपने फरमाया ऐसा ना करे, इसलिए कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि इस पहली बीवी के मुक़द्दर में जो शौहर की मोहब्बत, रोज़ी और टाइम लिखा हुआ है, ये बहरहाल इसको मिल के रहेगा, चाहे वो दूसरी को छोड़े या ना छोड़े। तो ये अबस काम और एक गुनाह अपने ज़िम्मे लाजिम हो गया। इसलिए कि तलाक दिलवाना तो शरीयत में बहुत, यानी किसी के दरमियान तलाक़ें दिलवा देना ये कोई अच्छा काम तो नहीं है शरीयत की नज़र में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोकन को भी मना किया कि सोकन को तलाक न दिलवाए, और दूसरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद तलाक को पसंद भी नहीं किया है। और वैसे भी मुआशरे में जिस चीज़ के बहुत बुरे असरात पड़ रहे हो तो शरीयत उसकी कभी भी हौसला अफजाई नहीं कर सकती। तो एक बेगुनाह औरत है, आपने उससे शादी कर ली, वो ना करते तो अच्छा था, इसलिए कि जब ना करते तो कोई भी कर लेता। अब तलाक का धब्बा लगने के बाद लोगों के दिमाग में 10 किस्म के वसवसे आते हैं, पता नहीं यार इसके मियाँ ने इसको छोड़ा क्यों था। लोग खुद अब शादी करने में 100 दफ़ा सोचते हैं, तो फिर औरत के भी जज्बात होते हैं, उसको शौहर की यादें वाबस्ता हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए भाई 4 शादियाँ आप ज़रूर करें, लेकिन अदल के साथ, इंसाफ के साथ, और दम है तो करें, नहीं तो दम नहीं है तो फिर ना करना ये करने से बेहतर है। मैं तो कहता हूँ दम पैदा करें अपने अंदर। लेकिन बहरहाल ये बहुत बुरी हरकत है, और ये एक खातून का केस नहीं आया, दर्जनों खवातीन के केस मेरे सामने आ चुके हैं। कर लेते हैं, थोड़े दिन मज़े उड़ाए, फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो छोड़ छाड़ के भाग गए उसको। तो बहुत ही मायूब और बहुत ही बुरी हरकत है। और ये सोचना चाहिए आपकी बेटी बहन के साथ कोई हरकत करे तो आपके बहनोई के बारे में क्या जज्बात होंगे। नबी ने फरमाया जो दूसरों के लिए जो चीज़ पसंद नहीं करते
اپنے لیے بھی وہ, یعنی جو چیز دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہی پسند کرو. تو دوسروں کے لیے تو پسند یہ کرتے ہیں کہ وہ طلاق نہ دے آپ کی بہن کو, آپ کی بیٹی کو, تو دوسرے کی بہن بیٹی کے لیے بھی یہی چیز پسند کرو. تو اگر آپ کے میاں نے اس طرح کا کام کیا ہے تو میں ان کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ بھائی اب جب کر لی تھی تو اڑ جانا چاہیے تھا, کہ ایسی کی تیسی دیکھا جائے گا یار کیا ہے, موسٹ وانٹیڈ بن جائیں گے, بائک کے پیچھے لکھ لیے گا موسٹ وانٹیڈ, تو کیا ہوگا, سسرال کیا کر لے گا آپ کا. بعض لوگ کہتے ہیں سسرال جان سے مار دے گا, بھائی جان سے کیوں مارے گا, وہ بہنوئی کی شرکت برداشت نہیں کر رہے, پورا ہی بہنوئی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے, بہن بیوہ ہو جائے, کیسے برداشت کریں گے, تو بڑے بیوقوف ہوں گے. تو اس لیے, اور ٹائم جو ہے نا بہترین چیز ہے, جب بھی کوئی دوسری شادی کر کے پھنستا ہے تو ٹائم گزارے, وہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو زخم انشاءاللہ مندمل ہوتے رہیں گے اور حالات نارمل ہو جائیں گے. شروع کے 1-1.5 سال بڑا ایک جذباتی ہوتا ہے, تو اس میں مرد اگر صبر کر لے, تھوڑا برداشت والی پالیسی اختیار کر لے تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. شروع میں اتنا دباؤ آتا ہے کہ وہ, میرے سامنے ایسے حالات بھی ہیں کہ مرد لڑکے نے دوسری شادی کی ہے اور اتنا دباؤ آیا کہ وہ سٹا لگانے لگا بیٹھ کے دماغی سکون کے لیے, اتنا دباؤ آیا ایک شریف آدمی پر. لیکن جب ٹائم گزرا اس نے برداشت کیا, میرے پاس آیا کہ بھائی میں ڈیورس دینا چاہتا ہوں, میں نے کہا نہیں کرو یہ کام, برداشت کرو. لیکن جب کچھ مہینے گزرے ہیں, سال گزرے, تو حالات نارمل ہو گئے. شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ نارمل ہو ہی نہیں سکیں گے قیامت تک یہ, لیکن وہ ایک شروع کا ایک زور ہوتا ہے, مرد اگر اس کو برداشت کر لے, تھوڑا مردانگی دکھا دے تو حالات نارمل ہو جاتے ہیں. تو نہ پہلی کے ساتھ زیادتی کریں نہ دوسری کے ساتھ زیادتی. ہاں دیکھیں, جب مسئلہ یہ ہے کہ زوجہ دوسری عورت کو بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مطالبہ طلاق ہے, تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس اذیت ناک ماحول میں مکمل طور پہ ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے زوجہ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرے. لیکن دوسری عورت سے نکاح ابھی موقوف ہے, لیکن یہ تو زوجیت میں ہے. اگر یہ طلاق دیتا ہے بالفرض تو بچوں پہ منفی اثر مرتب ہوگا, بالکل اگر بچے بھی نہیں ہیں تو پھر بھی مطلب یہ دوسری عورت کے اوپر ایک منفی اثر مرتب ہو سکتا ہے. کہ وہ ذرا سی بھی سمجھدار ہیں تو یہ غور و تفکر کریں کہ جب یہ میری وجہ سے پہلی کو چھوڑ رہا ہے, وہی آپ کی بات, اگر یہ میرے بعد کسی سے کرے گا تو مجھے بھی چھوڑے گا. صحیح, تو وہ اس سے عبرت حاصل کر کے خود رکنا اس کو چاہیے. لیکن بہرحال کئی بہنوں کا اس طرح آیا ہے فون کہ ہماری دوسری شادی ہوئی ہے, وہ تیسری کی طرف مائل ہے, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس طرف نہ جائے. صحیح, اب یہ حیرت انگیز بات ہے, اس وقت وظیفہ نہیں پوچھا تھا, اس وقت آپ نے وظیفہ نہیں پوچھا تھا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا وظیفہ اپنے وظیفے میں لگی ہوئی تھی. جی ہاں, تو بہرحال یہ مطالبہ طلاق عورت کا اس مقام پر میں اس کو جائز تو نہیں کہوں گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے شوہر سے مطالبہ طلاق کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. اگر شوہر جائز طریقے سے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ کوئی گناہ یا جرم نہیں ہے, اس پر مطالبہ طلاق جائز نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی آپ اتنے مصروف ہوتے ہیں, مجھے ٹائم نہیں دے پاتے, دوسری بیوی کو کیسے وقت دیں گے. صحیح بات. اور یہ بھی میں نے کیسز, سینکڑوں کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ پہلے جذبات سے مغلوب ہو کے دوسری شادی کر لی, اس کے بعد پھر پہلی بیوی یاد آئی اور بچے یاد آئے, پھر دوسری کو لٹکا کر چھوڑ دیا. ایک بہن کا تو ایسا بھی مجھے کال آئی تھی, یا خط انہوں نے غالباً لکھا تھا کہ مجھے 2 سال ہو گئے ہیں, وہ پہلی کے پاس ہی رہتے ہیں, وہیں پہ رہتے ہیں, مجھے لٹکا کر چھوڑ دیا انہوں نے, نہ طلاق دیتے ہیں نہ میرے پاس آتے ہیں. تو اب یہ ایک منفی رویہ ہے. آپ پہلے غور و تفکر کریں, آپ کر کیا رہے ہیں, کسی کی زندگی آپ خراب کر رہے ہیں, اسے اپنے ساتھ وابستہ کر کے آپ نے اس کو ایک شادی شدہ عورت بھی بنا دیا. پھر اگر آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں, اس کو متعلقہ بنا کر آپ چھوڑ رہے ہیں معاشرے میں, تو اس کی زندگی بھی کتنے منفی اثرات مرتب ہوں گے. انصاف نہیں کر سکتے تھے, نہ کرتے, نہیں کرتے. اچھا علی بھائی یہ بتائیے کہ شوہر اور بیوی کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے کوئی آپ نے لیکچر ریکارڈ کروایا؟ لیکچر ریکارڈ میں نے بیویوں کے حقوق کے اوپر تو کروایا ہے, مسئلہ نمبر 21. باقی مشکات کی دوسری جلد میں کتاب النکاح میں آپ یہ سارے حقوق پڑھ لیں. حقوق سب کو پتہ ہی ہوتے ہیں, مطلب ایسا نہیں ہوتا. جن کو پتہ ہے نا ان کو پوچھیں, جو آپ کو پتہ ہے آپ وہ پورے کر رہے ہیں, باقی تو آپ کو بعد میں بتاتے ہیں نا, وہ آپ پہلے پورے کریں. تو وہ آپ پڑھ لیں جس نے پڑھنے کتاب النکاح مشکات. مسئلے میں آپ نے یہ مسئلہ ڈسکس کیا کہ بیوی پہ کیا شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا کوئی فرض ہے؟ نہیں فرض تو نہیں ہے ظاہر, لیکن شوہر پہ فرض ہے. شوہر پہ تو obviously بالکل فرض ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں. بیوی کو فورس کر کے خدمت کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے, اس کے پاؤں پڑھ کے اس کی منت کر کے کروا سکتے ہیں. فورس کر کے نہیں, فورس کر کے کیسے کروا سکتے ہیں, غلط ہے. اگر بیوی جو ہے الگ گھر کی ڈیمانڈ کرتی ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی اگر آپ کو فورس کرے کہ میرے ماں باپ کی جا کے خدمت کرو تو آپ کریں گے؟ تو آپ نے بیوی کو خرید لیا ہوا ہے, ایکویلٹی کا رشتہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, پھکی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر بیوی الگ گھر کی ڈیمانڈ کرے اور بولے کہ جی میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے ایشوز ہیں, تو ایسے میں کیا ہم بیوی کی یہ بات مان کے ماں باپ سے الگ ہو جائیں؟ ماں باپ سے آپ الگ نہ ہو, آپ الگ گھر لے لیں, آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل جول رکھیں. اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا ہے, آپ الگ نہیں ہو سکتے, آپ گھر علیحدہ رہیں,
آپ ماں باپ کو دیکھتے رہے. اپنے ہمارے آفس میں بھی ایک بھائی تھے, ان کا بڑا جھگڑا اس طرح رہا, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے گھر بالکل ماں باپ کے گھر کے قریب گھر لے لیا, تو وہ روزانہ اپنے ماں باپ کو ملتے ہیں, بیوی ادھر ہے, اب دونوں خوش خوش رہ رہے ہیں. اور علیحدہ گھر سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ باؤنڈری علیحدہ ہو, علیحدہ گھر سے مراد ہے جو کچن ہے وہ علیحدہ ہو جائے, یعنی 2 فلورز ہیں, اوپر ماں باپ رہ رہے ہیں, نیچے میاں بیوی رہ رہے ہیں, تو علیحدہ گھر ہی ہے, کچن علیحدہ. اصل میں رولا ہی کچن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کچن علیحدہ کے لیے کہ 2 پورشن ہے تو ٹھیک ہے, اگر 2 پورشنوں میں بھی لڑائی ہو رہی ہے تو پھر علیحدہ گھر لے لیں, کوئی عرض نہیں, لیکن ماں باپ کے ساتھ تعلق آپ قائم رکھیں نا, اس کے لیے گھر ایک ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں, بہو اور سسر کا کوئی پردہ نہیں ہے, نہیں, چہرے کا پردہ نہیں, باقی چیزوں کا تو پردہ تو اس نے اپنے بھائی اور اپنے باپ سے بھی کرنا. اچھا علی بھائی یہ بتائیے دوسری شادی کے لیے کیا بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے, کہیں ایسا وہ ہے کہ؟ تو آپ بغیر جہاز کے کر کے بتائیں, نیٹ ایک ہی رہ جائے گی آپ کے پاس, وہ چھوڑ دے گی پہلے والی. تو شرعی طور پہ تو جہاز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سوشلی اور جو حالات و واقعات چل رہے ہیں, یعنی آپ کسی بگاڑ سے بچنے کے لیے اجازت کہہ لیں یا اس کو اعتماد میں لینا تو ضروری ہے نا, شرعی اعتبار سے نہیں, کیونکہ چوری چھپے آپ شادی نہیں کر سکتے, اس کے لیے پھر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. جو نکاح ہے وہ تو اعلانی ہے, جب اعلانی ہے تو آپ کو بیوی کو بتانا ہوگا, بیوی کو بتانا ہوگا. یہ جو لوگ پوچھ ہوتے ہیں اجازت, وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسی چوری کر لیے, چوری دی پائی اجازت کوئی نہیں ہے. اگر ان کو یہ بتایا نا آپ اعلانیہ کریں اور بے شک بیوی سے اجازت نہ لیں, وہ کہیں گے جی اسی تو سے بجنا جی, تو گال تو ہوتے ہی ہے نا. تسی پڑھے لکھے بندے کو سوال کر رہے ہو, ٹھیک ہو گیا, سب کچھ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے. دوستو آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف لوگوں کو اویئر کرنا تھا کہ پلیز اپنے بچوں کی تربیت جب تک آپ اسلام کے مطابق نہیں کریں گے, سوسائٹی میں اس طرح کے جرائم ہوتے رہیں گے. اویئر کرنا تھا اس ویڈیو کا مقصد, جو کہ میں نے بھرپور کوشش کی. اسلام زندہ باد, پاکستان زندہ باد.